Dumborni Iceland Kotal Forest Department ni Biodiversity Park Sanamjagui Tongmani Asamurono Tangi Cheri Nevika Hastini Bolongbedegni Montri Boromgana Orimes de Borma Dumborni Biodiversity Park Sanamjagui Tongmani Arawa Amsani Samguri Sikla Sikli Rock Samangmani Mano Tai Pargo Beraki Taisimi Sanamjagya Luxury Kute Station Ironi Bagui Dalpidal Tumung Tongai Tai picnic spot Tongai Abuno Puila Bolongbedegni Montri Mani Yagulo Hastini Bolongbedegni Montri Boromgana Orimes de Bormani Sai Mumbai Dumborni Iceland Kasaro Kaisa Kotorma Berakiri Park Tai Kute Sanamjana Tangi Tongo Montri Nilogiawa Manjagika Amsaini MDC Eba EM Boromgana Rajesh Tripura Tai Amsaini Emle Boromgana Zerg Nondita de Bormariang no Hobboy Forest Department ni Kusuk Beremni Tang Pangdog Abania Golotam Kokosar Kakrani Disesa Dong Tibini Manklivo Yes, exactly. But this concept is good places there, sir. We can visit there. So 10 luxury tent will be there. And these are smaller islands. wider. The soil goes in the here now more bottom hard time group high almost short back end क्योंकि कोई VIP आएगा they can't work so much उन्होंने civil engineer मैंने diplomatic engineer बोल रहा इसको अगर box उनके वहाँ घुसने से पहले वो round stone निकला make some tents here you know this area क्योंकि these all facing the water okay here also like that मतलब ये तो एंट्री साइड है सर बैक साइड में वो सब बना ठीक है सर TNTR फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नि TNTR विंग बाय तामो सामुं तांगजाका अब नाइनान फाइका मिया मिसिमिनो जों विभिन्न प्रोजेक्ट साइट नायका और फ्लोटिंग जेटिंग नाय एंट्री पॉइंट नाय luxurious tent rock फाइनाय गोबां टूरिस्ट रगरो फाइ वाटर स्पोर्ट्स क्लाइमाननाय आमरगनोति तिनि प्रवीण अग्रवाल जी चनि MD TNTR and also जायगानि CEO प्रोजेक्ट डायरेक्टर बो PCCF तंगो चनि राजेश त्रिपुरा बरमगनां एग्जीक्यूटिव मेंबर TTADC Honorable MLA Nandita Tongosangbai, Sangita DFO, Kabang Machini Chamanlal, the Ranger Forester Botongo, Sini Chaitong Mungobono, the Mo Island, Tabuk Sangomono, Dambur Biodiversity Park, DBP. Mo DBP, no, one of the best islands Namnan Bagits and Saitogitongo. Quite could it a Korot Sunai Tabu, Willow, projects Namjak এবং प्रजेक्ट नि बिसिंगते कैसा आइलैंड बायते कैसा आइलैंड बाहिकाय गोरोंलायनाय आमरक बोसोंगर सनामनाय विभिन्न नेचुरल ट्रेल फाइनाय लोकल स्टोन पाथर जेमान माने आमरक बाय बाहिक्लाय बलं बिसिंगो हिमनाय सेल्फी पॉइंट बरक फाइगे तंग माननाय जारायरं बागि चिल्ड्रेन पार्क नाय कैफेटेरिया नाय सेल्फी नाहारमा जागा रगनाय आमते क्लाइनान बागै जों दिनै मालायलै कक सालाय विभिन्न साजेशन होलायदोंमोन
सो आगामी 1 बछरो TNTR नि म डम्बुर बायोडाइभार्सिटी पार्क खूब नाइथक कैसा जागा नै এবং ব্লগার রংনি বিসিংতেই বিভিন্ন চ্যানেলনি বিসিংতেই বচন অমনো পপুলার খ্লাইনানি সামু খ্লাইনাই।